Hello everyone, BSc Mathematics অন্য এটা ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। সো আমি প্ৰিভিয়াস ভিডিওটোত একিলিয়ান ম্যাট্ৰিক্সৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰবলেমছ কৰিছিলো, কিন্তু ডিউ টু দা টেকনিক্যাল ডিফল্ট সো যেটো সেকেন্ড প্ৰবলেম কৰাইছিলো সেই সেকেন্ড প্ৰবলেমটো আধৰুৱা হৈ থাকে। সো আজি সেই সেকেন্ড প্ৰবলেমটো আকৌ এবাৰ মই কৰাই দিম তোমালোকক, যাতে এই একিলিয়ান ফৰ্মটো বুজাত তোমালোকৰ সহায় হয়। আৰু লগতে আজি এই ভিডিওটোত ৰো ৰিডিউস একিলিয়ান ফৰ্ম কি হয় সো সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আৰু তাৰ লগত জড়িত যিবোৰ কনসেপ্ট আছে ভালদৰে বুজিব ট্ৰাই কৰিম, যাতে তোমালোকৰ নেক্সট টপিকবোৰ বুজাত সহায় হয়। ঠিক আছে, সো লেটস স্টার্ট দ্য প্রবলেম। সো সেকেন্ড প্রবলেমটো কালি আছিলে কি, convert into echelon form। matrix to কি আছিলে, b equal to 0 1 first order আছিলে 0 1 5 4 element 5 0 1 5 minus 4, so এইকেইটা এলিমেন্ট আছে ফার্স্ট order। সেকেন্ড order আছে 1 4 3 then minus 2, and third order থকা এলিমেন্ট কেইটা হৈছে 2 7 1 minus 2 2 7 1 then minus 2। সো এই ম্যাট্ৰিক্সক আমি কিহলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, একিলিয়ান ফৰ্ম ম্যাট্ৰিক্সলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে। আৰু একিলিয়ান ফৰ্ম ম্যাট্ৰিক্সলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ হলে সো আমি একিলিয়ান ম্যাট্ৰিক্স কি হয় তাৰ সেই সম্পৰ্কে আমি জানিব লাগিব। সো একিলিয়ান ম্যাট্ৰিক্স হ'বলৈ হলে কি কি কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব। সো এইবোৰ কথা মই অলৰেডি প্ৰিভিয়াস ভিডিওটোত ডিসকাস কৰিছোৱে, যে একিলিয়ান ম্যাট্ৰিক্স হ'বলৈ হলে তিনটা কন্ডিশন ফুলফিল হ'ব লাগিব। সো ফার্স্ট কন্ডিশনটো আছিল কি, যে প্ৰত্যেকটো নন জিৰো ৰোট, সো ফার্স্ট নন জিৰো লিডিং এন্টিটি কিমান হ'ব লাগিব, ইউনিটি হ'ব লাগিব, দ্যাট মিন্স 1 হ'ব লাগিব। আৰু লগতে আমি কি হ'ব লাগিব, যে যিবোৰ নন জিৰো ৰো আছে জিৰো ৰোৰ ক'ত থাকিব লাগিব, ওপৰত ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া আমি কম যে ম্যাট্ৰিক্সটো একিলিয়ান ফৰ্মত আছে। আৰু লগতে থাৰ্ড কন্ডিশনটো আছিল কি, থাৰ্ড কন্ডিশনটো মতে আমি জিৰোবোৰ কাউন্ট কৰো, দ্যাট মিন্স কেনেদৰে কাউন্ট কৰো আৰু কেনেদৰে কাউন্টিংটো হ'ব লাগিব যাতে ম্যাট্ৰিক্সটো কি ফৰ্মত থাকে, একিলিয়ান ফৰ্মত থাকে। সো কাউন্টিংটো এনেকুৱা হয় যে ফার্স্ট যেটো ৰো আছে নন জিৰো ৰো আছে তাৰ থকা যেটো লিডিং এন্ট্ৰি আছে তাৰ আগত থকা জিৰো সংখ্যা সেকেন্ড ৰোটোত থকা যেটো নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি আছে তাৰ আগত থকা জিৰো সংখ্যাতকে কি হ'ব লাগিব, কম হ'ব লাগিব। সো ইন দা সিমিলাৰ ওয়ে সেকেন্ড ৰো আৰু থাৰ্ড ৰোটো তেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰো। সো এইকেইটা কন্ডিশন যদি ফুলফিল হয় তেনেহলে আমি কি ক'ব পাৰো যে দা ম্যাট্ৰিক্স ইজ ইন একিলিয়ান ফৰ্ম। এতিয়া চোৱা, সো একৰ্ডিং টু দ্যাট থ্ৰী কন্ডিশনস, সো এই ম্যাট্ৰিক্সটো মন কৰা 0 1 5 minus 4 1 4 3 minus 2 2 7 1 minus 1 2। সো এইকেইটা কন্ডিশন ফুলফিল হৈ থকা নাই, আৰু সেই কন্ডিশন কেইটা আমি ফুলফিল কৰাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু according to the conditions of Euclidean form matrix, so first non-zero যেটো এন্ট্ৰি হয় ইয়াতে কি আছে চোৱা, এই ম্যাট্ৰিক্সটো বি ম্যাট্ৰিক্সটো ফার্স্ট ৰোটো মন কৰা, ইয়াত ফার্স্ট non-zero এন্ট্ৰি কি আছে, 0 আছে। বাট according to the conditions of Euclidean form matrix, ফার্স্ট non-zero এন্ট্ৰিটো কি হ'ব লাগিব, 1 হ'ব লাগিব। সো ইয়াত 0 আছে, গতিকে আমি কিবা উপায়েৰে আমি ইয়াত 1 বনাব পাৰো নেকি আমি ট্ৰাই কৰিম। আৰু কিবা উপায়েৰে মিন্স আমি ৰো ট্ৰান্সফৰ্মেশন ইউজ কৰিম। আৰু এতিয়ালৈকে যোনে যোনে ৰো ট্ৰান্সফৰ্মেশন ভালদৰে নজনা তোমালোকক মই সাজেষ্ট কৰিম যে তোমালোকে ৰো ট্ৰান্সফৰ্মেশনটো ভালদৰে শিকি লোৱা। সো এই কাৰণে শিকি লোৱা, এই ৰো ট্ৰান্সফৰ্মেশনটো যদি ভালদৰে জানা তোমালোকে ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্ম ম্যাট্ৰিক্স, সো ইয়াৰ পাছৰ যিবোৰ টপিকস আছে লাইক ৰেংক অফ এ ম্যাট্ৰিক্স তোমালোকে ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিবা ধুনীয়াকৈ। আৰু লগতে কনসিস্টেন্সি আমি যেতিয়া লিনিয়াৰ সিস্টেমস অফ ইকুৱেশনৰ কাৰণে পঢ়িম, সো তেতিয়াও তোমালোকক ৰো ট্ৰান্সফৰ্মেশনে বহুত সহায় কৰিব। সো আমি এতিয়া স্টেপ বাই স্টেপ আমি ৰো ট্ৰান্সফৰ্মেশন লগাই পেলাই আমি ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰিম। along with that আমি কোনকেইটা কন্ডিশন ফলো কৰিম, ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্ম ম্যাট্ৰিক্স হ'বলৈ কাৰণে যিকেইটা কন্ডিশন দৰকাৰ হয় সেইকেইটা কন্ডিশন ফলো কৰি পেলাই আমি ৰো ট্ৰান্সফৰ্মেশনটো ইউজ কৰিম। সো এতিয়া চোৱা, ফার্স্ট ৰোটোত আছে 0 1 5 minus 2। সো according to the conditions, so first non-zero এলিমেন্টটো কি হ'ব লাগে, 1 হ'ব লাগে, বাট ইয়াত 0 আছে। সো তাৰ কাৰণে কি কৰিম, আমি ইয়াতে ৰো ইন্টাৰচেঞ্জ কৰিম। কিয় কাৰণে ৰো ইন্টাৰচেঞ্জ কৰিম, তোমালোকে সেকেন্ড ৰোটো মন কৰা, ইয়াতে সেকেন্ড ৰোটোত কি আছে 1 4 3 minus 2 আছে। সো ইয়াতে ফার্স্ট নন জিৰো এলিমেন্ট কি আছে, 1 আছে। গতিকে যেহেতু ইয়াতে 1 আছে, গতিকে এই ৰোটো যদি আমি ওপৰত লৈ যাওঁ, দ্যাট মিন্স ফার্স্ট ৰোটো লৈ যাওঁ, তেনেহলে ফার্স্ট নন জিৰো যেটো এন্ট্ৰি লাগে সেইটো 1 পাম। আৰু সেইটোৱে কোনটো কন্ডিশন,
ফুলফিল কৰিব ইকুইভেলেন্ট ফৰ্ম মেট্ৰিক্স হ'বলৈ কাৰণে যিকেইটা কণ্ডিশ্যন আছে সেইকেইটা কণ্ডিশ্যন ওৱান অফ দ্য কণ্ডিশ্যন সেইটো ফুলফিল কৰিব সো সলিউশনটো মন কৰা গিভেন মেট্ৰিক্সটো কি দিয়া আছে b equal to a2 সো যদি আমি ফার্স্ট রো ট্রান্সফর্ম লগাও সো কি হ'ব 1 4 3 -2 0 1 5 -4 সো কি হ'ব 2 7 1 -2 পালো এটো কেনেদৰে পালো ইন্টারসেক্টিং रो 1 and रो 2 সো তোমালোকে মন কৰা এতিয়া ফার্স্ট নন জিরো এন্ট্রি কি পালো ফার্স্ট रो 1 পালো হৈ গল আৰু এইটো লিডিং এন্ট্রি বুলি কওঁ আমি আৰু ইয়াৰ মই প্ৰিভিয়াস ভিডিওটোত যেতিয়া ফার্স্ট প্ৰবলেমটো ডিসকাস কৰিছিলো মই তেতিয়া কৈছিলো যে লিডিং এন্ট্রি বিলাকৰ তলে তলে কি হ'ব লাগে সব জিরো থাকিব লাগে জিরো এলিমেন্ট থাকিব লাগে কিন্তু ইয়াত চোৱা এইটো লিডিং এন্ট্রি তলত এটা জিরো আছে বাট এই এলিমেন্টটো কি আছে 2 আছে which is non zero so এইটো জিরো বনাব লাগিব so next row টো চোৱা ফার্স্ট নন জিরো লিডিং এন্ট্রি কি আছে 1 আছে তো ইয়াৰ তলত তলে কি থাকিব লাগিব 0 থাকিব লাগিব বাট ইয়াত 7 আছে এটা গতিকে ইয়াকো আমি 0 বনাব লাগিব 7 টোকো 0 বনাব লাগিব আৰু কেনেকৈ 0 বনাম 2 আৰু 7 ক আমি উইথ দা হেল্প অফ रो ট্ৰান্সফৰমেশন সো এখিনি কৰিম আৰু কেইটামান কথা মন কৰা যে ফার্স্ট লিডিং এন্ট্রি টো চোৱা পজিশন টো চোৱা সো ফার্স্ট পজিশনত আছে সো নেক্সট লিডিং এন্ট্রি টো ক'ত থাকিব লাগিব এই লিডিং এন্ট্রি টো ফার্স্ট নন জিরো ৰোত থকা যেটো ফার্স্ট লিডিং এন্ট্রি আছে এই লিডিং এন্ট্রি টো রাইট হ্যান্ড সাইডত থাকিব লাগিব দ্যাট মিন্স ডায়াগোনালি থাকিব লাগিব বুলি কোৱা হয় সো কিয় কাৰণে থাকিব লাগিব সো এই যদি লিডিং এন্ট্রি টো সেকেন্ড ৰোত থকা লিডিং এন্ট্রি টো যদি এই ফার্স্ট ৰোত থকা লিডিং এন্ট্রি টো তলে তলে থাকে তেতিয়া হয় নাম্বাৰস অফ জিৰোস যেতিয়া আমি কাউন্ট কৰিম তো সেম হৈ যাব জিটোৱে সো নাম্বাৰস অফ জিৰোস কাউন্ট কৰিলে কি হ'ব ইয়াত থকা জিৰোৰ সংখ্যা লিডিং এন্ট্রি ফার্স্ট ৰোত থকা নন জিরো ৰোত থকা লিডিং এন্ট্রি আগত থকা জিরো সংখ্যা সেকেন্ড ৰোত থকা লিডিং এন্ট্রি আগত থকা জিরো সংখ্যা সমান হৈ যাব জিটোৱে যেটো ইকুইভেলেন্ট ফর্ম মেট্ৰিক্সৰ থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো আছে হেতু ভায়োলেট কৰিব দ্যাট মিন্স লেস দেন হ'ব লাগিছিল ফার্স্ট ৰো লিডিং এন্ট্রি আগত থকা জিরো সংখ্যা সেকেন্ড ৰো লিডিং এন্ট্রি আগত থকা জিরো সংখ্যাকে লেস দেন হ'ব লাগিছিল কিন্তু ইয়াতে যেটো সমান হৈ গল গতিকে হেতু থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো ভায়োলেট কৰিব গতিকে এই ফার্স্ট ৰো থকা নন জিরো লিডিং এন্ট্রিটো যেটো আছে নন জিরো এলিমেন্টটো আছে আৰু সেই লিডিং এন্ট্রিটো পজিশন বিলাক চোৱা কেনেকৈ থাকিব লাগিব সেকেন্ড ৰোত থকা লিডিং এন্ট্রিটো ক'ত থাকিব লাগিব ফার্স্ট ৰোত থকা লিডিং এন্ট্রিটো রাইট হ্যান্ড সাইড থাকিব লাগিব হ'ব তো ইন দা সিমিলার ওয়ে আমি থার্ড ৰোটো যেতিয়া আমি লিডিং এন্ট্রিটো বনাম গৈ তো সেই লিডিং এন্ট্রিটো সেকেন্ড ৰোত থকা লিডিং এন্ট্রিটো রাইট হ্যান্ড সাইডত সামহার থাকিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম লিডিং এন্ট্রি তলে তলে যেহেতু কৈছো যে 0 বনাব লাগে সো আমি रो ট্রান্সফর্ম লগাম কোড থার্ড ৰোত সো থার্ড रो যদি আমি रो ট্রান্সফর্ম লগাম তো কি रो ট্রান্সফর্ম লগাম সোয়া দ্যাট মিন্স এই পজিশনটো 0 আহিব লাগে আৰু এই পজিশনটো 0 বনাব লাগে সো আমি কৰিম এতিয়া সোয়া থার্ড ৰোত এই পজিশনটো 0 আনিব লাগে সো ইয়াত ফার্স্ট ৰোটো মন কৰা ফার্স্ট ৰোটো 1 4 3 -2 আছে গতিকে থার্ড ৰোৰ পৰা এটো যদি মাইনাস কৰো ফার্স্ট ৰোটো মাইনাস কৰো তো কেনেকৈ মাইনাস কৰো r3 - 2r1 তেতিয়া এই পজিশনটো কি আহিব 0 আহিব কাৰণ ইয়াত 1 ৰ লগত যদি 2 মাল্টিপ্লাই কৰো 2 হ'ব 2 - 2 0 হ'ব সো আমি কি কৰো 1 4 3 - 2 সো এইকেইটা ৰো লিখি লওঁ ফার্স্ট ৰো সেকেন্ড ৰো যেহেতু এইকেইটা একে ৰাখি দিম এটা কাৰণ ইয়াত আমি লিডিং এন্ট্রি অলৰেডি পালো 0 1 5 - 4 তেৰ আমি কি কৰিম থার্ড ৰোৰ পৰা 2 7 1 - 2 এই থার্ড ৰোটোৰ পৰা ফার্স্ট ৰোটো মাইনাস কৰিম তো বাই মাল্টিপ্লাইং 2 তো 2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি কি হ'ব লিখি লওঁ 2 8 then 6 then -4 তো কি পাম 0 -1 -5 then 2 তো 0 1 sorry -1 -5 then 2 কি কৰি পালো r3 -2 r1 কৰি পেলাই এটো পালো সো ফার্স্ট যেটো নন জিরো লিডিং এন্ট্রি আছে 1 ৰ তলতে আমি 0 পাই গলো কমপ্লিটলি সো নেক্সট যেটো আছে নন জিরো এন্ট্রি এটো 1 that means non zero entry that means first non zero entry which is called the leading entry of the second row so a2 তলে তলে 1 বনিব লাগে so কেনেকৈ বনিব যে -1 আছে
সো আকৌ ৰ ট্ৰান্সফৰ্ম লগাম সো এই ৰটো থাৰ্ড ৰটো যদি সেকেন্ড ৰটোৰ লগত আমি এড কৰি দিও 1 1 0 হৈ যাব সো নেক্সট আমি ট্ৰান্সফৰ্মটো কি কৰিম ৰ ট্ৰান্সফৰ্মটো কি কৰিম সোৱা 1 4 3 3 কিটা এজিটি থাকিব 0 লিডিং এন্ট্ৰি অলৰেডি আমি এচিভ কৰিলো সো আমি কি কৰিম 0 এই ৰটোৰ লগত থাৰ্ড ৰটোৰ লগত সেকেন্ড ৰটো এড কৰি দিম 0 0 plus 0 0 minus 1 plus 1 0 minus 5 plus 5 0 then 2 minus 4 minus 2 minus 2 কেনেকে পালো r3 plus r2 কৰি পেলাই এইটো পালো ঠিক আছে সো এটা কাম বাকি থাকিল গৈ থাৰ্ড ৰটোৰ কাৰণে যে তাত 1 বনাব লাগে ইয়াতে সোৱা 0 0 minus 2 আছে গটিকে ইয়াত লিডিং এন্ট্ৰিটো কি হ'ব নন জিৰো যেহেতু ৰো হয় এটো গটিকে নন জিৰো ৰো লিডিং এন্ট্ৰিটো কি থাকিব লাগিব 1 থাকিব লাগিব according to the conditions of equilibrium from matrix so ইয়াত -2 আছে গটিকে -2 এ যদি আমি থাৰ্ড ৰোটো ডিভাইড কৰি দিও তেতিয়া কি পাম আমি 1 পাই যাম So last eta transform baki thake tetia equilibrium form to ami pai jam 1 4 3 minus 2 0 1 5 minus 4 then ami ki pam 0 0 0 1 etu keneke palu r3 divided by minus 2 kori value palu thik ase so etia mon ko equilibrium form ase ne nai so just ami compare korim with the three conditions of equilibrium matrix then we verify that whether it is in equilibrium form or not so it is 1 4 3 minus 2 0 1 5 minus 4 0 0 0 0 1 ঠিক আছে so first non zero entry to কি পাব লাগে 1 পাব লাগে আমি পালো আৰু এই non zero যেটো লিডিং এন্ট্ৰি হয় ইয়াৰ তলে তলে 0 পাব লাগে আমি 0 বোৰ পালো আৰু সেকেন্ড ৰো টু ফার্স্ট non zero লিডিং এন্ট্ৰি কিমান পাব লাগে 1 পাব লাগে আৰু এটো ক'ত থাকিব লাগে so ফার্স্ট ৰো থকা লিডিং এন্ট্ৰি টু ৰাইট হ্যান্ড সাইডত থাকিব লাগে তো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত আছে আৰু ইয়াৰ তলে তলে 0 বনিব লাগে 0 পাই গলো আৰু নেক্সট থাৰ্ড ৰো টু leading entry to কি বনিব লাগে 1 বনিব লাগে সো পালো 1 আৰু এটো ক'ত থাকিব লাগে সেকেন্ড ৰোটো থকা লিডিং এন্ট্ৰি টু ৰাইট হ্যান্ড সাইডত থাকিব লাগে that means so like diagonal থাকিব লাগে তো হৈ গল গুটে কিটা কন্ডিশন ফুলফিল আৰু 0 to counting কৰিব বাকি আছে that means 0 counting কৰা means compare কৰা numbers of zeros between the non zero rows it is a first non zero row to leading entry কিমান আছে 1 আছে তাৰ আগত থকা 0 সংখ্যা কিমান 0 তো সেকেন্ড যেটো non zero row আছে এটো মন কৰা 0 1 5 minus 4 ইয়াত থকা লিডিং এন্ট্ৰি কিমান হয় 1 সো এই লিডিং এন্ট্ৰি টু আগত কিমান আছে 0 সংখ্যা এটা আছে সো যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো the numbers of zeros before the leading entry of each row সো এটা তোমালোকে মন কৰা এই দুটা ৰো মাজত যদি কম্পেয়াৰ কৰো কি হ'ব ইয়াৰ লিডিং এন্ট্ৰি আগত কিটা আছে 0 সংখ্যা 0 এটা 0 টা আছে এটাও নাই ইয়াৰ আগত এটা আছে গটিকে ইয়াত থকা 0 সংখ্যা that means first row leading entry আগত থকা 0 সংখ্যা second row থকা leading entry আগত থকা 0 সংখ্যাতকে কম so like যদি এই দুটাও কম্পেয়াৰ কৰা তোমালোকে গম পাবা যে এই ৰোটো থকা non zero entry যেটো আছে leading entry আছে তাৰ আগত থকা 0 সংখ্যা এই থাৰ্ড ৰো থকা leading entry তোৰ আগত থকা 0 সংখ্যাতকে কম so ইয়াত এটা আছে ইয়াত তিনটা আছে so done so আমি অলৰেডি এচিভ কৰিলো কি এচিভ কৰিলো for this matrix the equilibrium from matrix is this so কি পালো 1 4 3 minus 2 0 1 5 minus 4 0 0 0 1 so in this way তোমালোকে proceed কৰিবা আৰু লগতে equilibrium matrix ৰ কাৰণে যিকিটা কন্ডিশন ফুলফিল হ'ব লাগে হেকিটা হৈছে নে নাই ভেৰিফাই কৰি চাবা so then তোমালোকে ইজিলি যিকোনো matrix অফ equilibrium form matrix হলে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিবা so next এতিয়া আমি পঢ়িম row reduce equilibrium form so এটো equilibrium form ৰ লগত অলপ একে হয় জাস্ট এটা কন্ডিশনৰ বাকি so এটা কন্ডিশন means ইয়াত এটা এক্সট্ৰা কন্ডিশন ইউজ কৰা হৈছে so এড কৰা হৈছে তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে the matrix is in row reduce equilibrium form first look at the definition then we take some examples through which we will try to understand what is row reduce equilibrium form row reduce
echelon form. So in short likha hoy, so bahut bookot enekeu likhe ba tomaloke jodi google ot search kora, so RREF buli bola ahibo, row reduce echelon form. So in short aru row echelon form to likhe REF buli bola, thik ase. So row reduce echelon form ami definition to first swap. If a row echelon matrix satisfies the following condition. So condition to hoise ki, look at the condition. Each column which contains a leading entry of a row has all other entries zeros. Then it is said to be in RREF, that means row reduce echelon form. So definition to bhalke mon kora, bujibo try kora, what is row reduce echelon form. So koa hoise if a row echelon matrix satisfies the following condition, that is each column which contains a leading entry of a row has all other entries zeros, then it is said to be in row reduce echelon form. So eta matrix echelon matrix ok row reduce echelon form ok kitia thoka boli kobo jodi swa definition to starting ode kase row echelon matrix, that means matrix so already in echelon form thakiboi lagibo. That means echelon form matrix hobole karone jikita tinta condition ase hekita satisfy koriboi lagibo. Along with that, so a condition to satisfy hobo lagibo. That means jun keta column leading entry ase, so protect to non zero row jun keta column leading entry ase, he leading entry upore tole ki thakibo lagibo, zero thakibo lagibo. Etia যেতিয়া আমি row echelon matrix পঢ়িছিলো আমি তাত কি অবজার্ভ কৰিছিলো যে যেটো লিডিং এন্ট্ৰি আছে প্ৰটেক্ট নন জিৰো তাৰ তলে তলে জিৰো আছে নে নাই আমি চাইছিলো, কিন্তু এতিয়া ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, কি চাব লাগিব যে ম্যাট্ৰিক্সটো row reduce echelon ফৰ্মত থাকিবলৈ হলে যে যেটো লিডিং এন্ট্ৰি আছে প্ৰটেক্ট কলমতে, সো করসপন্ডিং row বিলাকৰ, সো সেই লিডিং এন্ট্ৰিটোৰ ওপৰে তলে কি থাকিব লাগিব, জিৰো থাকিব লাগিব. সো তলত জিৰো থাকিলেই নহব লিডিং এন্ট্ৰিটোৰ, দ্যাট মিন্স 1 ৰ তলত জিৰো থাকিলেই নহব, তাৰ ওপৰটো কি থাকিব লাগিব, ওপৰত থকা এলিমেন্ট বোৰ কি হ'ব লাগিব, জিৰো এলিমেন্ট হ'ব লাগিব. So let's take an example to understand this definition. For example, suppose we consider a matrix 1 4 0 2 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 0 0. So a matrix to consider kora. So here swap first row thoka leading entry to ki hoise 1, so here tole tole 0 ase, so here upor jehetu row nai gori here upor 0 thoka kono kothai nai. So next jetu column ase, so ei column to swap, ei column to non zero leading entry nai, so next third row to swap, ei second row to correspondence third row to swap, third column to swap. So ei third column ot jetu leading entry ase 1 hoy, so ei leading entry to উপৰ তলে তোমালোকে মন কৰা, যদি তোমালোকে মন কৰা দেখিবা যে এই লিডিং এন্ট্ৰিটোৰ ওপৰটো কি আছে, 0 আছে আৰু ইয়াৰ তলটো 0 আছে. যদি গতিকে row reduce echelon matrix হ'বলৈ কাৰণে যেটো কন্ডিশন ফুলফিল হ'ব লাগে, সো এটো ফুলফিল হৈ আছে. সো আৰু বাকি নেক্সট যেটো থাৰ্ড কলম আছে তাতো লিডিং এন্ট্ৰি নাই. সো কোৱা হৈছে যে যোন কিটা কলমত লিডিং এন্ট্ৰি আছে সেই লিডিং এন্ট্ৰি কিটাৰ ওপৰে তলে 0 থাকিব লাগিব বুলি কৈছে. সো
So first row a first row to correspondence to first column আছে তো ইয়াত leading entity to কিমান আছে 1 আছে so ইয়াৰ তলে তলে 0 আছে so এটো condition to fulfill হৈছে so next second row আছে so second column to sir second column to leading entity নাই so third column to sir so second row correspondence third column to যেটো হয় 0 1 0 so a 1 2 হৈছে leading entity second row to কাৰণে leading entity আৰু a third column to কাৰণে leading entity so a leading entity to উপরে গলে কি থাকিব লাগে 0 থাকিব লাগে so 0 আছে so row radius equivalent matrix হবলে কাৰণে যদি condition হ'ব লাগে এটো ফুলফিল হৈছে again third row চোৱা এই third row to leading entity নাই এটো 0 row so non zero row থাকিলে leading entity প্ৰশ্ন আহে গতিকে 0 row আছে গতিকে ইয়াত leading entity নাই আৰু ইয়াত correspondence যেটো third so এই কলমটো আছে that means ইয়াত নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ চোৱা এটো row কাৰণে leading entity ইয়াত কতোৱে নাই কোনোটো কলমতে নাই so আমি যেটো কন্ডিশন ফুলফিল হ'ব লাগে रो रेडियस equivalent matrix এটা হ'বলে হলে এই গুটেকিটা কন্ডিশন এই matrix ত satisfy হৈ আছে so আমি কও পাৰো যে this matrix is in the form of row radius equivalent matrix that means row radius equivalent form of থকা এটা matrix হয় so in this way আমি বুজিব পাৰো এই row radius equivalent matrix ৰ concept বোৰ so thank you for watching my videos so তোমালোকে ভালদৰে কনসেপ্টটো বুজিব চেষ্টা কৰিবা যাতে ইয়াৰ পাছত যিবোৰ আমি টপিকস পঢ়িম দ্যাট মিন্স যিবোৰ টপিক আমি কভাৰ কৰিব গৈ আছো দ্যাট মিন্স rank of a matrix consistency that means the consistency of system of linear equations so সেইবোৰ বুজাত যাতে সহায় হয় so কনসেপ্টবোৰ so basics বিলাক ক্লিয়াৰ কৰি যাবা তোমালোকে বাকিবোৰ এনে ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিবা so thank you for visiting my channel so subscribe কৰিবা চেনেলটো আৰু শেয়াৰ কৰিবা লগৰবোৰৰ লগত thank you